बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट में पेशी पर कप्तान की गाड़ी के करीब इंतहाई खतरनाक हथियार पकड़ा गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई, जबकि दूसरी जानिब कप्तान ने हाई कोर्ट में हुकूमत की मुकम्मल प्लानिंग खोलकर अदलिया के सामने पेश कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इमरान खान मुतअद्दिद मर्तबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को या फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाए, या उन्हें नाअहल करार दिया जाए, या फिर बहाने बनाकर उनकी जमात को ही कल अदम करार दे दिया जाए। लेकिन अभी तक ये ख्वाहिश ही साबित हो रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो पीर के रोज इत्तेहादियों का 6 घंटे तक इजलास जारी रहा था, उसके अंदर होने वाली डिस्कशन सामने आई है, जिसमें पता चला है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाकर इसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों, ये हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसी जमात जो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको इस तरह से आउट करना पॉसिबल नहीं है। जब मुल्क जमहूरियत है और जमहूर एक पार्टी के साथ है, तो फिर ये 14 इत्तेहादी जमातें एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी तहरीक इंसाफ की जमात को खत्म नहीं कर सकते। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर अदालत में बता दिया है कि जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के दौरान दाखिले की वीडियो भी दिखाई और कहा कि ये वो मनाज़र हैं जो जुडिशल कम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही मुझे देखने को मिले। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पर भी कहा कि कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि नामालूम अफराद के हमरा इस सारी नफरी की वहाँ मौजूदगी का मकसद मुझे जेल में डालना, बल्कि एक फर्जी लड़ाई की आड़ में मुझे रास्ते से हटाना और मेरी मौत को हादसा करार देना था। दोस्तों, याद रहे कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज एक तकरीब से खिताब में कहा था कि हफ्ते को बुशरा बीबी को खुदा हाफिज कहकर घर से निकला था। मुझे इल्म था जेल जाऊंगा या मारा जाऊंगा। झूठों की रानी ऐसे घूम रही है जैसे ये मुल्क उसके बाप की जागीर है। उसका वालिद नेल्सन मंडेला बना बैठा है। मौजूदा निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने नहीं, पीटीआई खत्म करवाने आई है। मुझे मौत का खौफ नहीं, बल्कि मुझे मुल्क की फिक्र है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में 2 मुकदमात में पेशी हुई है, लेकिन इस पेशी के दौरान भी वहां पर कुछ गैर मामूली नकलो हरकत नजर आई और इमरान खान की गाड़ी के करीब एक फुली लोडेड पिस्टल बरामद हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान हिफाजी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और इमरान खान काफिले की सूरत में अदालत में पेश हुए। ताहम इस बार कारकुनान की तादाद कम थी। तर्जुमान पीटीआई भी इमरान खान के हमरा थे और इमरान खान को बुलेट प्रूफ शील्ड के साए में गाड़ी से उतारकर कमरा अदालत में लाया गया। इमरान खान की गाड़ी के पास से पिस्टल बरामद हुआ। पुलिस ने पिस्टल अपने कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस से राय का कहना है कि पिस्टल मुमकिना तौर पर किसी पुलिस एहलकार का है जो गाड़ी के पास गिरा है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक पंजाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 6 मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान को 2 मुकदमात में डिस्चार्ज किया जा चुका है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 4 मुकदमात में तफ्तीश ज़ेर इल्तवा है और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ थाना सरवर रोड और रेस कोर्स में तफ्तीश जारी है, जबकि उनके खिलाफ मदीना टाउन और न्यू एयरपोर्ट रावलपिंडी में मुकदमात खारिज किए जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी पर एहतजाज और पुलिस एहलकारों पर हमले के खिलाफ मुकदमा थाना खन्ना इस्लामाबाद में दर्ज किया गया था। मुकदमा SHO खन्ना और सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि अब तहकीकात ये हो रही है कि इमरान खान की गाड़ी के नजदीक जो गन मिली है वो एक तो फुली लोडेड थी और उसके साथ ही वो अनलॉक भी थी। दैट मीन कि इमरान खान पर मुमकिन तौर पे हमला करने की कोशिश की जा सकती थी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को कल अदम करार देने के मामले पर वार्निंग जारी करते हुए कहा गया है कि आखिरी धक्के के लिए तैयारी कर लें। अगर इमरान खान या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश हुई तो ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने तवील इजलास किया और जो मुज़क्किर खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको इनकी ख्वाहिशात तो कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि डमी पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाकर अवाम के हुकूक को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में आइन को खत्म करके एक ऐसा ग्रुप मुसल्लत कर दिया गया है जिसकी अवाम में कोई हैसियत नहीं। अवाम से खौफजदा गिरोह सिर्फ जबर पर कायम है।
انہوں نے کہا کہ 2 دنوں سے تحریک انصاف کے 500 سے زائد ارکان حراست میں لیے جا چکے ہیں یا پھر چھاپے مارے جا رہے ہیں. ان ظالموں کے خلاف عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. یہ آخری دھکے کے لیے تیاری کر لیں. دوستو دوسری جانب شیخ رشید احمد کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت عمران خان کی سیاست اور پارٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن ناکام ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ جو بھی رائے عامہ کا احترام نہیں کرتا نقصان اٹھاتا ہے, سب سے کہوں گا کہ عقل سے کام لیں, معاشی اور اقتصادی کشتی ڈوب رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکمران پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. عمران خان حکمرانوں کے پاس امیدوار ہیں اور نہ ہی پولنگ ایجنٹس ہیں. یہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. میں آخری دم تک عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہوں گا. ان کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے کبھی علیحدہ اور تنہائی میں بات نہیں ہوئی. سابق آرمی چیف سے عمران خان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. بطور وزیر داخلہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے رابطہ رہا. سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ سامراج پاکستان کے اثاثوں پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں, قوم اداروں کے ساتھ مل کر دفاع کرے گی. دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے. شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے سیکیورٹی اداروں کو فری ہینڈ دینے کا عندیہ دیا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے احتجاج پر یا پاکستان کے اندر احتجاج کرنے والوں کو شرپسند عناصر قرار دے کر کوئی بڑی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں جس سے انسانی حقوق کی پامالیوں کے خطرات ہیں. لیکن دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت حکومت کے تمام تر مہرے پٹ چکے ہیں, ان کی تمام تر حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے اور عمران خان کی مقبولیت کے راستے میں جو بھی وہ باندھتے ہیں وہ عمران خان کی مقبولیت میں بے تحاشا اضافہ کر دیتی ہیں. دوستو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اسلام آباد کے 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں عمران خان پیش ہوئے. جسٹس طارق سلیم شیخ مقدمات کی تفصیلات سمیت دیگر کیسز کی سماعت کر رہے ہیں. دوران سماعت جسٹس طارق سلیم نے سوال کیا کہ عمران خان کے ساتھ عدالت میں یہ گارڈز کس لیے ہیں؟ اگر پولیس ہیں تو ٹھیک ہے, اگر پرائیویٹ گارڈز ہیں تو باہر جائیں. فواد چودھری نے بتایا یہ عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی ہے, جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار موجود ہیں. عمران خان کی جانب سے اسلام آباد کے 2 مقدمات تھانہ گولرا اور سی ٹی ڈی میں درج ہیں. اس میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی اور عدالت نے انہیں آج 2:15 بجے پیش ہونے کا حکم دیا تھا. عدالت نے قرار دیا کہ حفاظتی ضمانت چاہیے تو عدالت میں مقررہ وقت پر موجود ہوں. عدالت نے عمران خان کے دستخط سکین شدہ ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے ان کے وکیل کو تصدیق کی ہدایت کی تھی. آج عمران خان زمان پاک سے اسپیشل اسکواڈ کے ساتھ روانہ ہوئے. اس موقع پر ان کے ساتھ بہت زیادہ کارکن نہیں تھے. پولیس کی انہیں سیکیورٹی حاصل تھی اور سگنل پر رکتے ہوئے ہائی کورٹ وہ پہنچے تھے. دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے معاملات میں الجھا کر یا پھر سیکیورٹی بریچ پیدا کر کے ان کی جان کو خطرات میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح کی ضد کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو لازمی پیش ہی ہونا ہے, تو ایسے حالات میں کہ جب انہیں جان سے مارنے کی وفاقی حکومت کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو یہ کچھ دانش مندانہ اقدامات نہیں ہیں. دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام. اللہ وارث.